Ono što je bitno kada dođe već ovo proleće i leto jeste što kreću paraziti, odnosno kreću krpelji i buve i prosto zbog toga mnogo je lakše kada pas ima kratku dlaku. Prosto kratka dlaka je mnogo praktičnija zbog prisustva parazita, odnosno krpelja, buva koji prosto sada već kreću. Iako je mart, počinju polako i sve ih je u većem broju. Što se tiče dužine dlake, zavisi naravno i od rase, ali one rase koje uglavnom radimo, to su pudle, bišoni, lagote, to je neki otprilike santimetar dužine dlake. To je najoptimalnije, prosto pas ima dovoljnu zaštitu od toplote i sunca, a opet je dovoljno kratka dlaka da vi kao vlasnik možete primetite određene promene, čak i kada krene ovo lepo vreme, veliki broj vlasnika ide u šume sa svojim psima, prosto može doći do povrede koje budu čak i neprimetne, tako da kad je kratka dlaka vi prosto možete to da vidite na vreme i naravno da na vreme sanirate to sve. Što se tiče održavanja dlake kovrđavih rasa u nekim kućnim uslovima, svakako je savjet da dlaka bude što kraća kako biste vi kao vlasnik mogli da kontrolišete tu dlaku i te učebotine. Ukoliko dođe do učebotine, savjet je da prvo vlasnik proba sam da raščetka tu učebotinu. Uvek su savjet da ljudi koriste četke bez zaštite na iglicama, jer tako ćete jedino moći da raščetkate vašeg psa, i metalni češalj. To su dve stvari koje vam trebaju u kućnim uslovima i pokušate laganim pokretima da raščetkate tu učebotinu. Ukoliko dođe do nekih većih učebotina po telu psa ili po glavi, savjet je da se pas ne kupa nikako u tim kućnim uslovima, jer ta učebotina dlaka koja se već zamrsila i vi je niste raščetkali, kad je pokvasite i osušite, ona postaje tvrda kao kamen i onda prosto i mi kao stručna lica veoma je teško da to posle razmrsimo i da dobijete frizuru kakvu želite, i onda su uglavnom jedine realne frizure milimetar i po i skroz na ćelavo.